Huilano Jotono Bale Bale Hambai Tini Hilde Tipra Women's Federation Ni Foundation Day Mo Foundation Deu Hijack Chini Party ni President Sar Bige Rankolno Kulumani te Hambaya Paru TWFT Advisory Chairman Madam Povitro Bhakti Jamatia Tongoro Tabok President TWFT Te MLA Bo Sapna Deborma Monihar Deborma Gabangma all TWFT Senkrak Zigro Juda Block Committee ni Chini Painai Adong Te Adong Ziksong Jotoro Paiplaya Hambaya Pari Ang Kisisa Kok Sanai Kok Gabangma Sana Tungwaj Asaima Salo Kok Saida Thang Painai Na Thaisa Tuju Bukhari Kok Sai Thang Nai Abu Sasab Mangrani Wila Thasing Sini Yem Koroksa Payurni Naimani Sabo Pai Naimani Science no him Paimanu Waitse Ulan Gana Pagano Technology Himbi Payu Science and Technology ni Yem Ononto Babu Haika Rishat Lanka Thang Pai Kai Gabangma Yem Ro Oro Paika Rimai Totra Bobzaka Thang Pai Kai Al Sana Muzumu There has to be discipline Thaching Chini Sar Biker Uncle Bokokno Sababu Discipline Matong Nai Discipline is absolute must Tini TWFP Central Kaisa Program Kait Central Program of Tamo Planning Kaika What is your planning? Puilan Ankanamani প্রত্যেকটা ব্লক কমিটি থেকে 5 জন নিমন্ত্রণ খাইলি ইফ আই এম নট রং তার মানে 40টা ব্লক তো 4-5 20 200 জন তারপরে বকরাজে খিজল কা খিজাক দিনে হামজমা থাংমালি আগাবো ক্রাইনাই আর তার মানে 200 জন নি জায়গা 150 জন নই থাংনাই নং প্ল্যানিং মতে Angora Subima Wansuka Parjon Buri Komolpurni Painabo Gari Kumsa Nangnai Koroktam Buri Painabo Gari Kumsa Nangnai Gari Kumsa Sakmani Buri Paike Dodjon Buri Paima Kamu 40টা ব্লক কমিটি ni Dodjon Buri Paikai Tini mo hall sagya Fataro Kisip Siplai Dongman Nukamong Te Koekjon Buri Yohaiti So your planning was wrong. Planning tangi manliya nai. Oro kebang ma experience beri tongwai. Shopna deborma ki tini ni tata tai ungi babu. Na tini monai. Bin cirik ma bo unslide sekang cirik jakla bo haite. Bole 2000 nisi nisi ciriki payu haite. আগে 2002 নি সিমিছে ম্যাডাম পবিত্র ভক্তি জামাতিয়া তিনি সিমি সিরি খকনাই বরফ দিবাবু আমি জন্মনে আগেন সিমি শাশুই টিংগান নি সিমি সিরি খকি পাই গাইতে হোয়াই ডিডন্ট ইউ আস তালি বরণ সুংলিয়া সুংফানো কক না হারজাগিয়া গা কক নাইয়া হাইছে সিলে সুং হাইছে সাকাইনো সাউন্ড আমতে ইয়াবো মা সুগ্রুপ নাই আইছে
आं खोनाव आं मा सानाय आं दिनै फाइनान्स कक दंनाय 13 जन MLA नो बरम रिनानि अनिमेष देबबर्मा नों मा फाइनाय आं सोंबाय गाबैला नों प्रग्रामनि चार्ट बाहायनाय सावो कुनो MLA मन्च सागामा काया आं गातांगै MLA रो मन्च सागा तांगै कायांगनाय ना बोरै बदलनि नेत्री रक्सिमिसे मन्च मा गानाय कारण हम बोरै रंनि प्रग्राम आइते सार बिगार आंकल के नर बरत लांनाय ना बनो खरकसा मन्च कारिनाय किन्तु बाकी रंनो मन्च जोंदलांगि आइते बोरै मांका राजनैतिक आन्दोलनो सादा सान्ना पुरगो निमेष देबबर्मान नगो फाइनाय मिया मनिहार देबबर्मानि नेतृत्वे खरकताम बोरै फाइगाइते आं मा होनखा आसोग मास बादे 2-3 मास गायथाङा मनिहार देबबर्मान मोखां मुलुगे पुनो खरां लुखोनाया तांगै दिनै आरो पुन खायसानि नारो फाइतो फायाखौ खुब गाहाम गाहाम गल्प रेखा आधा घंटा तारपरे आं सिंगा नों आसल उद्देश्य सादे आं मा सोंगाइते बरक सावो प्रग्रामनि बागै रां नांगौ नोंबो खरकसा MLA बिरोधी दल नेता नोंबो सोग्रेनाय बयबो सोग्रि सिङै आंसागा 5,000 रेनाय ताङै कारण आं एकटी हिसाब खायो रां मारो तिनि आरो जेमन प्रग्राम आंनि एलाकायाव बोरै बदल प्रग्राम नारक जाक ताक दुइटा आं नखर थांनाय आबरो बानो रां सानो 59,000 টাকা বেতনো आं जुदि आरो 5,000 आरो 5,000 के 10,000 आनि शेष आनि दानि 49,000 रां दंनाय माइ चाया चाया हमफानो 250 ग्राम माइरं सारा दिनो चाव थराइ चाव मुया चाव चिचिरि चाव पासुकली चाव रां बरन फाइनाय नरं हाइनानबो परिबार दङ बरमो मासारिनाय हाइसे बरक रक रां खांना पुरुखाय जोंनो मैथं जागो आरो मन्चआव तुबनान पुरुखाय साबो तामो पजिशन पगै थाङो प्लिज नरक बुरि रक मा बुजिनाय लिडार अफ अपोजिशन मुख्यमंत्री ते उपमुख्यमंत्रीनि परे त्रिपुरा सरकार प्रोटोकल लिडार अफ अपोजिशन से 3 नम्बर दंलायसे आरामो पक्ता गायसे आं सागा जुदि लिडार अफ अपोजिशन नि मर्यादा अरे आनोया आं अनिमेष तो मर्यादा तार दायते आनि पुफान छावो निनि एलाकाओ बुइतैमा नोंया नङाबो तिसादे बुइ सरकरि नङाबो तिसादे नोंहायके बक्रिदारि अनेक दिन लाइरिबो बसाव आं सागा नायदे अनिमेष देबबर्मा निन बुस्लां मानो लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिन बुस्लाया आइते लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिन बुस्ला के रतननाथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन दब्रु निन बुस्लान खाउले रतननाथ नरंनो बां मा सावो अनिमेष देबबर्मा लीडर ऑफ ऑपोजिशन का लीडर ऑफ ऑपोजिशन में से बरम दे नॉट मी थाजिंगो खरकसे बरम announcement खायो बरम नंग अनिमेष देबबर्मा अनिमेष देबबर्मा नो तामासु बरम रिना नांखाबाय आंना हा उल्टा खाइमाखा ना सार बिगार आंखौ लाय 3टा सीट तुइ फाइमाखा ना आंगरो कुनो महाराजा है केंद्रीय सरकार बायथांनि चुक्ति खाइमाखा आं कुन माइया कानो बरम रिना नांगिया बरम जदि रिना हांगाय बरम गोनां लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपोस्नो बरम रेडी खोनाने हा जागा फिलिप रियांग बासुक मानो संगय मानिक त्रिपुरा बासुक मानो जों बरम बमानि योरदान जों आबुस सेरिया बताक बाय नरक जाजा गेंने आबो सागाय सार बिगारान गलतामनो सागाबाय एमएलए एमडीसी नि क्षमता केबनो रिजार्व करे जे अनिमेष देबबर्मा एमएलए नि 1 टन क्षमता और संजय मानिक त्रिपुरा नि हाफ टन नि कुनो क्षमता करे आइते नों खलायना रोंखाय गाहाम खलायमाननाय मानलि आंगा नगद सकसक आसुबि दंदे तिनि बोरै बदलनि
mo program na ni motan tam musung bane beri bodol ro maximum strength nor finish ko khaya to manorai kumlang থেকে দুগমালি হাতি থেকে প্রায় 1000 বরি রিগনাই জামাতেই গানই মিছিল খাইয়ে বিরাট একটা সভা ফুনুগৈ নর তিনি হাত ধরকলি রান তমন কিন্তু ন প্ল্যানিং নি বুলে তামখা কে বসাকা অনিমেষ দেবরমানো মঞ্চ তুপনাকে দলি দিয়া ন মঞ্চ মা তুপনাই তুপদি who's having problem who say doli dia ন মঞ্চ তা তুপদি you can bring তিনি doli dia nangla মঞ্চ ফাইন মা doli dia kiskri or I personally call doli dia where are you today pahar puro thang dong my point is নরক যখন প্রোগ্রাম চক আউট খাইও হায়ারার্কি মানে ধরো এক্স প্রেসিডেন্ট যে তঙ্গ সিন্ধু কন্যা জমা দিয়া বড় পক থানান কো গেছে পদানো কয়েক মাস নাসলে যা গাইতে তাঙ্গ নাসলে যা কেউ সালাই নেই আনি কোনো দুষ করি না দুষি ইসলাম কা বহাইতে কুক্তি মরক মা দঙ্গা মহারাজা সাইর গানো আইচুগো angka kosong bibs bani thangpun khaidar ka Y17 jolima tiran khaklap saka geg khai tar porang bongka saimalia derkli jokabo non jol jamun tam khaidani bin jolima ni hor je thiasa bono tongungmenan khar kai jangai ta thangli haite ini ke bonang phaikai বুইনি বেসের দিছে ইয়াক রহরি চিবাইরু হইছে তার মানে আমি বুঝি গা বিনি আনো জল ইমানে হর ঠিক গাইছে বরফ জল ইমান জায়গা হর বুকু কাটি মা তোমরা হইছে আর আন কোন দুষ্করি হইছে সালাই নেই বাবা হইছে বলা কি TWF ani my dearest TWF ni sekrak jgrongla masau তিনি চিনি টিপ্রামো থানো সুবাইনান বাগে নাই নাই যে বিজেপি বাই আইপিএফ টি একভাবে মিটিং ও থাংলাই উদাম বিজেপি নি মিটিং হবো আইপিএফ টি নি নেতারক থাঙ্গো আইপিএফ টি মিটিং হবো বিজেপি নেতারক থাইও উদ্দেশ্য তামো টিপ্রামো থানো সুবাইনান মহারাজ অনেক দিন বক্তৃতা রুও मैं महाराज को अटेंशन देने के लिए ही ये बात कर रहा हूं अगर बुरी बदल हमारा साथ है अगर युवा हमारा साथ है हमें किसी और की जरूरत नहीं है महाराज ने ही बोला महाराज ने मको जुदी सत्य गाय তিনি যে চিনি বড় রোগ বুঝিয়া বদল কি বদল বড় রোগ বিজেপি আইপিএফ টি ও হাবলাই দংমানি কাসনা দায়িত্ব সামনি চিনি আমা বদলনি সামং আমারও তিনি চাঙ্গরি খাওই নরক নখরকাই আইপিএফ টি বিজেপি ও থামা বন্ধন থানায় হইছে আবো বন্ধন নাই হইছে আবাইনো থাজিং চিনি স্বর্গশ্রী দেববর্মারও ফাইল সাপ ফাই পুরো आंखाय चंगमानी बहुत थाइसा गान बेसाबले कबो जरा सब बैगा ताकुक सम चांगरी खालायनानि किन्तु बाबुरु बेसाब लांगिया गुबुन सेरेसावै थां जयते एक्चुअल समय माइते चांगरी खावै नंखर लायनानि समय जोंबो प्रब्लेम मो दं चिनि बरफनि बोखा बारा महाराज को मा बुझिने महाराज को समझना है पार्टी लीडर्स को समझना है अनेक बड़ो महाराज को फाइक खुलुमो फुंगो पहले सो कुसाजाक हरदी बड़ो कुसाजाक आइसुको महाराज फुई दंफ्रुन थांगे खनाय मिली के खाले आरो कुसाय तो महाराज मगल की अखैनो आ नेता नेत्री रं नुग्रानि तांगै साइदमान not everyone is for greater Tipraland बरफनि सातनि मुसलमानी दङो और ग्रेटर टिप्रालैंड नो जरा हमजग नहीं रो कल अगर सब लोग पार्टी छोड़ के चला जाएगा फिर भी वो 100 आदमी आपका साथ रह जाएगा मोनो साथ जाए मोनो समाप्ति नहीं महाराज अरे महाराज तो अनबाग इचारी नेता नेत्री ना मुसुम नहीं रो तो
ang masaw মহারাজ যেদিন আওয়ানবাঙ্গি চানান বন্ধ খাইরে নাই আমতি নেতা নেত্রী राजनीति पाइता नहीं अगला महाराज नो महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ ना मैंने आपको आवानबांगी खिलाया ना वाक बहन मस्तेंग खिलाया बल्कि मैं आपके पैलेस में बैठ करके चाय कॉफी मैंने पिया फिर भी मैं आपका साथ हूँ क्यों ग्रेटर टिप्रालैंड हमको चाहिए हम ग्रेटर टिप्रालैंड से नाम ताकुते बुकुक्सो बोनी बागिनो तिनी जरा फेसबुक यूट्यूब और नहीं रो बरक तामसा ताबुका हम आईपीएफ दिवो थांगलाय तांगै आईपीएफ नि थांगमानि मूल कारणखा ती प्रसारक सरकार बाय तंगना नाइलिया सरकार बाय तंगना नायो विरोधी पार्टी वो तंगिया ती प्रसारक यूट्यूब वो कमेंट सिनाय आती जमा दिया नो एन कैसा थाबाय दिका आंटी जमा दिया ngoi बासुजा गाजे प्राइनो आनो बेंगलोर रोगो बिनसार रोंगारो थांगे बुफुन खायो हाय शी इज वेरी रियलिस्टिक मनिहार देवबर्मा स्वप्ना देवबर्मा बाकी बरको रियलिस्टिक किंतु आती जमा दिया इज आल्सो रियलिस्टिक आई मस्ट शेयर विथ यू बोबो सोंगो यूट्यूबो जरा कमेंट सी तंगनायरो आबरं सरकारनि कोनो साइसाइद्य नागियाइছে হয় বসাই বসা চাকরি খায় আগরতলা কাইসা নক দङो কলকাতা মো রেস্টরুমনি নক দङो নন্দননগর কাইসা নক দङो নিনি বরদোয়ালি কাইসা নক দङो বরকনি সরকারনি কোনো দরকার করে আ বরক সিনো সাজেশন রু তাঙ্গি লিডার রক থামচাং মায়া Now I am questioning to those brothers and sisters. All leader thamsang yang khaba. Nor ki bigger uncle no thamsang yang hai. Sir bigger uncle is right across here. He is in Thamsa. Jagadish Deborman no thamsang yang nai. Kintu kichu borok tamangka. Party o phaika assembly putpusanat bagi. Jai Maharaj bai chadakka. No BJP ni फाइपानो एसएमडी ओ टिकेट रिमाया प्लुम दैसा बीजेपी बागलाई थाका ताबुके बरि रंगनो सावो चश्मा कसम थुप तंगै बरि रंगनो बसच्चो सेंगली आइছে अरे हजार बीजेपी नि अरे आ बरकनो सादे आंगा बरं गुमुं माया बाक्सा सावो नखाव गुरुं ककनाय बाक्सा साव कारेन्ट जोंनाय बाक्सा साव फायो थाङो आं सियाबिन बुंगायते बाक्सा साव जायनाया बरक बाक्सा साव मो पेसेटेरिया बरक आं सियाबिन बुंगायते आ बरक साजाय गादामो लिपस्टिक फुलै चश्मा कसम थुबै टीडब्ल्यूएफ रो अमरतामो बसाजाय गायते बरै खरकसे खूब थास के दिन रिप्लाई देखा निन बिही फोटो चश्मा कसम थुबैनो अफिसो थांले दार उनका तांखाइते बिगबो साइवालै लिखना सादिको हाइते निन बागै बिग हिकनाबले बनो निन बागै आं अफिसो 15,000 नि चश्मा कसम पाइमानि तात फुकना नामते जागरि खाइते आज नो मासौ चश्मानि प्रब्लेम या प्रॉब्लम का हाथ कमामानी 2006 सालो आं एमएलए my loveliest leader sir bigger uncle he was also MLA at that time sir bo sakhi dong 5 lakh taka loan nahar ka all of us sir bigger uncle sir samacharan tripura nogendro jamatia robindro deborma অনিমেষ দেববর্মা রাজেশ্বর দেববর্মা all of us 5 লাখ টাকা লুট না খাই ওকে সারবো 10 লাখ টাকা বুঝা এন আজ ওরা নন্দননগর কেবল জায়গা পাইনি করে একদম বড় গান ধান পাইকা দাদা নন্দননগর একদম সস্তা রেটে জায়গা বিক্রি দেবো আমি সাগা আমি নন্দননগরে জায়গা কিনবো না আমার থাকলে বুঝুন গিয়া কিন্তু বড় শাখা
যে 20 লক্ষ টাকা কালিওয়া বিকি দङ ননতিক যা সস্তা দামে নাই কারণ নों এমএলএ নিন বুমুং যদি খানাকে বাকি টিপ্রারক পাইলে গুগুবইনো ঈশ্বরনি আশীর্বাদ আং পাইমা লগে লগে সারা আ এরিয়া টিপ্রাসা পুংটা গাইতে এবং আনো রাং 1 লাখ টাকা বেরি খাবর 2019 সালাং পর্চা সংগ্রহ খাই গাইছে আমি কোনো ইন্টারেস্ট বকরে আবনো তুই তিনি টিওয়াইএফ ট্রাইবেল ইউথ ফেডারেশন সিপিএম নি উপজাতি যুব ফেডারেশন বড় অপপ্রচার খাইলে নেই তম অনিমেষ দেববর্মা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই বাহাইকেই তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি ফাতারো আগরতলা জায়গা পায় আং সারা মুসুঙ্গো টিওয়াইএফ নি নেতারগ্ন আগরতলাবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সিংহনো সং খবদাই হাইছে আগরতলানো সং ইয়াকার মাই হাই বরখা সুগৈ সংইসি দंखा যে আগরতলামো বাদছে থাংবাইকে जों যেদিন চুক্তি খাইনাই we want to tell government of India greater Tipraland होगा आज नहीं तो काल होगा लेकिन আগরতলা भी रहेगा আগরতলা बताऊंगा আর ত্রিপুরান বড় পশ্চিমবঙ্গ থাংনো পায়ো আং শিওরো বরি খরচা বিনি বুঝাইবো নক পাইখা পুরবি দেববর্মা নংনি সেংক্রাক জিগনো কলকাতা বং ফ্ল্যাট তো ত্রিপুরান বরফ বরফ থানি কলকাতা থাং কয়েকদিন আগে সারো থাং বরফ শপিং নি ভাই হয় আইনো তামো ক্ষতি তো আগরতলা নিয়ে হাজার হাজার ওয়ানসারো দিল্লি নক পাইও আমেরিকা নক পাইও হোয়াট ইজ দি প্রবলেম বাংলাদেশ নি লক্ষ লক্ষ বরফ ত্রিপুরা হাবই জায়গা দখল কাই জায়গা পাই নক দাও টিওয়াইএফ একটা ককসায়া জিতেন চৌধুরী আপনি কথা বলুন তাদের বিরুদ্ধে কথা বলুন কিন্তু বং বিরুদ্ধে বং ককরি আর অনিমেষ দেববর্মা মাত্র 5 ঘন্টা জায়গা 2006 সালে পাইমানো খায় তিনি ইস্যু খাইয়ান নাই হয়তো আর ত্রিপ্রাসার উপক্রমটা নাই জানো বঙ্গ সিপিএম রখাই নাই মানে টাঙ্গাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই আগরতলাও জায়গা পায় আর যিনি ত্রিপ্রাসা ত্রিপ্রামো থাকাইনি পাশে পক্ষে তাম বুঝিকা অনিবেশ বড় রাংবা খা বড় রাংবাই পায় আইনসে থাংবাইছে হয়েছে ট্রেন গুয়াহাটি বখা থাংরিনা নাইমা সিপিএম র ট্রেন বাংলাদেশ বখা থাংজো হয়েছে আং কলকাতা সুজা আং হেগান্না মো ট্রেন যদি বাংলাদেশ পারন থাকায় মো উত্তর প্রদেশ যারা সবিনা চান্স দङ তাড়াতাড়ি প্রেস ব্রিফিং খাই অমন অরব থাকলি রিমা চাচু হইতে সিপিএম কে নাই মানে বং প্রশ্ন জুদা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই বাহিকা আগরতলা জায়গা পায় অবশ্য বং ইস্যু আর নিনি মদ্দরাম রিয়াংনি গঙ্গাছড়া ফিলিপ রিয়াংনি কাঞ্চনপুরনি বড়গ্র বড় ওয়ানসুমাকে তামুন থাকা অনিমেষ দেববর্মা বরণ রাঙাজি কোটি কোটি রেটো অমহাইকাই পাইকা হাইরে গোপাল আবো 1 লাখ টাকা 2006 পাইমানি হয়েছে পুরা পর্চা দলিল এভরিথিং তঙ্গাইছে আ বিষয় রক টিডাব্লিউ নি সেংক্রাক জিগ্রং রাং মাসাও जों मा बुजिनाय चीन नेतारनो যখন রাংসাनै जों रां रिमाया पुगे मन मन नेता 2000 রাং रिमाया गाड़ी भाड़ा पद नेता আর যখন চিনি নেতারও আং তো রাং করি যাইছে আং থাংনে ইলেকশনও 1,39,00,000 টাকা পুনুকা আবারও বুঝছু বাহাই কে দিনে 1,39,00,000 টাকা হিসাব মাছ হাজিরাই ধরল 39 লক্ষ টাকা খায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আং বম্বেনি ফাইপুরো 2002 41 লাখ রাং দোয়ানে আইন পিটি খাইকা এনসিটি খাইকা নিজেনি ফ্ল্যাগ ব্যানার সাম্মান রাননি হরির লোক শেষ খাইকা নাই কোন ক্লাইমালি আছে তাবুক 21 বছর রাজনীতি খাই কিচা 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 সেই খাইয়াই 39 লাখ টাকা দান ব্যাংক তলিও আবো 39 লাখ নগর 1 লাখ বাই জায়গা পাইমানি তিনি আবন দাম থাকা 75 লক্ষ টাকায় যা 75 লক্ষ টাকা পুনুকা ভ্যালুয়েশন রামচন্দ্রকা তো 20,000 বাই জায়গা পাইমানি আবন দাম তিনি থাকা
প্রায় 50 লক্ষ টাকার রেটও তিনি বিক্রিত হয়েছে তার উপর 25 লাখ টাকা 25 লাখ 75 লাখ 1 crore 1 crore প্লাস ব্যাংক ব্যালেন্স 39 লাখ 1 crore 39 লাখ ती प्रसारक चौका डेपुटी सीएम मान परे रांग लूट खाई बिना से रांग खा आगमा अंकांते नेता खाई लिया आगान बुफास हासामा कोकरो नांगजाखा ती प्रसारक बाई ने पाइले इगला कुनो लाइन तो के कुनो लाइन ও হিংসি দিন ছাড়া বই কিন্তু দফা যখন মাদক বাড়ি গুলির যাকেন টংমায়ে নগহাইছে আপুকে মা নখর হইছে সিএবি মুভমেন্ট যখন বুবাগরা চেংখাপুর নগা আসুক টংমায়ে আপু কক সাজাতে হইছে রোমান স্ক্রিপ্ট যখন জুতা বাই কাহুজাগো আপু বিধানসভা বুসাই 12 জন টি এমএলএ বাই ওয়েলো থাঙ্গি মা চিরিগো আবো নিমেশ দে বর্মানি লাইন পাই নরক যারা নেত্রী নাইরো সার্বিকের আঙ্কল ঠিক ন সাকাইতে 2 বছর পলিটিক্স নর বুঝিক লাগাইছে লাইগরা তুলাতে 10 বছর লাইগরা তো গাইছে মেবার কুমার জমাতিয়া যখন মন্ত্রী তংপুরাং নুগো দশরথ ভবন মেবার কুমার জমাতিয়ান বিহিক তিনি ওরা সুজাক আনো নাহারি বাবু মনীশ্র সুকেন খনাই দমাইতে আবাই নকংনা মাসান যেই মাই ফ্রেন্ড মেবার কুমার জমাতিয়া হাফকা দশরথ ভবন মেবার মন্ত্রী নি খিসলাং নাইনান বাগে 20 থেকে 25 জন যুবক বিনুক লগাইতে খিসলাং নাইনানিন বান নাইলাবো ও বাইকে হিম পাই ব নখর থাকবো লামাস নামনান বাগে লামা আনতাগো ইনি প্রাক্তন মন্ত্রী মেবার জমাতিয়া হলা হাপাইতো জাগাছে রিগলা গাইতে আমো পলিটিশিয়ান নি লাইফ পলিটিশিয়ান চন্দ্রদয় রূপিনী ওর হইতে আসুক যাক যদিও আরো কাইছে মোবাইল নি ক্যামেরা চাক যাক চন্দ্রদয় রূপিনী বুমা খাঙ্গো আবো থাংলা গাইছে বাট আই টেল ইউ হি ইজ অলসো ওয়ান অফ দি হিরোজ যিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও কিন্তু চন্দ্রদয় রূপিনী বকাইছে বুমুং দগাইছে বব চাকরি আগার ফাইজা দহাইছে ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর তাক ফানো কোনো খামরুম দানে আং পাইয়া ব্যায়াম খাইদানি বা আং পাইয়া বহক হাবরে রে ক্লাইওয়াইসা রামদেব ন সতর্ক খায় চন্দ্রোদয় রামদেব রূপিনী থাকাইছে আয়রন ম্যান ও বরং পক মাইনিয়েছে নেতারও সম্মান মার নাই পাওয়ার তংথুম করি তো স্যার বিকের আঙ্কল ইজ স্যার বিকের আঙ্কল নো ওয়ান ক্যান রিপ্লেস বিকের আঙ্কল বিকের আঙ্কল ইজ অনলি ওয়ান অনলি খরচ চাইছে সানাইটা বুইন্দ ফান বরফ পাইছে আরে বিকের আঙ্কল তাম খাই বয়স হয়ে গেছে আসুক দে আরে বিকের আঙ্কল তুই থাকবেন যে বিঠিরি ওই বিকের আঙ্কল সস সগে আছেন ফস ফবিয়া তন্তনিকে তাম খাবাইতে বিকজ বিকের আঙ্কল ইজ আর ইন্সপিরেশন বিকের আঙ্কল শুনছ বড় মারে নাইতে আছিন বড় বুফা পুরা রাই থাকে সামুং চুগলি আহিয়া নখা হাই বরকসিত বখরক সাকা আসুক তোমার মোর দেন ইনাফ বিকের আঙ্কল কোনো কক সানা নাই বিকের আঙ্কল নি মিটিং অফ হাই প্রেজেন্ট মানি দ্যাট ইজ মোর দেন ইনাফ ফর আস আবো সারা চিন দরকার করি হাঙ্গাবলে 3 বছর আই তিনি যারা চিনি সেংক্রাক ফাইনের উনাং কবক নাই তাবুক আন্দোলন নি কর্মসূচি যে মা চেন্নাই অমহাইনাও চিটিয়া তিনি করবুক গাইসা প্রোগ্রাম 3 দিন বাদে টাকার জলা প্রোগ্রাম আমদিকে আন্দোলন যদি গ্রেটার টিপ্রালেন তুবুনা হাঙ্কাই আন খরাং অনেক বড় বিজেপি আইপিএফটি খাইনে রক সাজা গিয়া কিন্তু আং শিও টিপ্রা মথানি হাজার হাজার ওয়ারিয়ার অনিমেশ দেপরমান ককনবা হামজা নাই তো আম শিওয়া পাইছে जों जुदी ग्रेटर पिपरालेन तुबना हंकाय मैंने बुबाग्रा को भी बोला महाराज मैंने आपको बोला था सीधी उंगली से घी आएगा नहीं बोतल नहीं हो घी सूजा अंगुल भाई भैया थोड़ा टेरा करना पड़ेगा इसको जे दिनों दुईटा ন্যাশনাল হাইওয়ে রেল রোগো অনির্দিষ্টকালনি বাগে চাঙ্গরি খাওয়ে অবরোধ খাইনাই ग्रेटर पिपरालेन आएगा तोर क्या आएगा जगाबो मा खाई
दिन वो अमित शाह इंटरलोक्यूटर वो क्या इंटरलोक्यूटर काउने कहते इंटरलोक्यूटर फाइके स्टेट गेस्ट हाउस रॉक खाये और नारक ना नंगनाई चंगाइते अमित शाह नो फाइटी हिंसादे ताला थियोक लांगन बागे आइते आज और आहिन ठीक हिंसाना आइते बोरोने अमित शमी दाइते अंजोली बुबा ग्राम सका हम कोई अमित शमी को इंतजार नहीं करेंगे भारत वर्षनी स्वराष्ट्र मंत्री तोखाय चीनी खरांग नो ब्रह्मा खनानाय आइते बांग्लादेश नि फाइने बरं सिबि खरांग खनानाय आर तिप्रासानि खरांग खनाया आमती अमिति कोक्सुमो खनाया आइते तामो कोगाबो मंत्री तीनटा खालिनार कान्थाव सामनि बागै तिप्रामो थान बागै देबो तिप्रामो थाकि मंत्री बागै गद खामरम थानाय बदल दिबा आइते हा 21 বছর কোনো মন্ত্রী না আসাইয়া আরে এমএলএ ফাঁসা আসাইয়া হ্যাঁ এক্স এমএলএ থাকা 2008 তারপরে বনিমেল দেববর্মা चलते रहा आज तक चलते रहा तब वो चोली दोगाइचे और जिंदगी भर चलते रहेगा जातिन बाकी चोलिन तो नहीं बाक्सान मुंगे कॉक सिद्रा पीरो तब 5 जन एमएलए तलांगी बीजेपी थानांग तोगा 5 जन एमएलए तीडांग बीजेपी थान आनसामक्लिबा थांलां बीजेपी को आइते ताम बागी थानाय बा हा बीजेपी आनो ताम रनाय बा 5 বছরনি बीजेपी सरकार तिप्रासानो ताम खाइगां साना नंगाइदा तिनी बड़ो आसारामबाड़ी सह सारा त्रिपुरा राज्य तामो त्रिपुरा तामो जमातिया तामो देवबर्मा तामो रियां समस्त तिप्रासार तिनी तिनी बियालक लाई दो आर मंत्री आगरतलाओ फटो शिविर लाई खुलुमजाक केवल खनाई मिली खाबे ओरा चेहरा खुलुमजाक आबो बं प्रचार शिविर बर खाइनाय दो आर तिप्रासारनि एलाकायाव दैमायाव आबो बर कुनु कक्साया बिनि बागै जों सावो फाइनाय 7 तारिख जुलाइयाव जखन एसेम्बली आसुकनाय दै रोमान स्क्रिप्ट दै ग्रेटर तिप्रालेण्ड बागै विधानसभाव हरसिं आफानो हरसिं मान समान जों खाइनाय हम छोड़ेंगे नहीं आं सावो বাঙালিদের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন নয় আমাদের আন্দোলন হচ্ছে আমাদের জাতিসত্তা এবং সুরক্ষায় আমাদের আন্দোলন চীনে হাক মাই দোগা চীনে হাত লইয়া ফারি মারলে অবশ্য চীনে আন্দোলন কে কোথা থেকে এসছে অবশ্য চীনে আন্দোলন আইতে ওয়ানসারক যদি মানখানকে 100 টালা বিল্ডিং টাঙ্গাই সমগ্র পৃথিবী ওয়ানসার তুই পাইতো বক্তঙ্গা জায়গা কিন্তু আমাদের জায়গা আমাদের কাছে ছেড়ে দিতে হবে এইটাই গ্রেটার টিপ্রালেন্ড এটাই আমাদের আন্দোলন Kitani seti gebeng, sen tabuk kok borong ni kok saka, usgangwa IPF tini songdari MLA, songdari menteri, hasaka songdari botang dia itu, irat bipot itu, ani mau sus tongmani, angba git buibai tongmani khoroksa baik tiga itu, 1990 puro, an bubai tujuan flight 2 বছর kusuai. बहुत धीमा बाया मो खरसान थाखाय बुमा बुफा दरबार खाय खाब्रुम मा थांबाय बुफाय दंगाले साइमा खमो आं 2 दिन नायग्रा सालनि नायग्रा साना बरक करि खरकसा आमतिनो खायरुमा शिक्षा संदारि खरकसा मन्त्री दङ दाबो आइपिएफ दिने बन आं हामिया निया इज ओके आ बरगनो पिस्तल फिगुङो सुरि सास सारि जाकुवा वानसारो जे रोमान स्क्रिप्ट नथै आन्दोलन राजनीति ताखायदे जों आइपिएफ दिबो रोमान स्क्रिप्ट सान्दों आरि सरकारो आसुगैदे रोमान स्क्रिप्ट सान्दों सरकारो आसुगैदे अर्डार सिरि रोमान स्क्रिप्ट चालु खायसिरि खोनानसिनि होनो आइते दाबिबा जोंसो खायनो नांगो हा बिकास देबबर्मा माननीय ट्राइबेल वेलफेयर मंत्री बदे रोमान स्क्रिप्ट बागै दाबि खायनाय माननीय मंत्री शुक्लाचरण नोआतिया बद रोमान स्क्रिप्ट बागै दाबि खायनान मोजां मोजां बिरोधी दलनि एमएलए र जितेन्द्र चौधरी 13 जन चिनी तिप्रा मथानि जों दाबि खायमान रोमान स्क्रिप्ट चालू करते হবে
কিন্তু মন্ত্রী তন্তই রোমান স্ক্রিপ্ট চালু খাই নাই আবো কোনো দাবি খাই নাই আমি কোনো মন্ত্রী হাসা করছেন লুকিয়া খাইছে বিনি বাগে মাননীয় মন্ত্রী খরক নেই বিকাশ দেববর্মা ভাই শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ান থানানি কইমুং দং নাই নরক দাবি খাইয়াই চালু খাসে খাইছিলি আপুসে নং ক্ষমতা নুক নাই মনিহার দেববর্মা একটা ইশারা রেখা কক তা সাথে পাই দিছিলি নাং দে পুষিমা ভুল থাকা আং ছিলি আইছে আগে আমি চিনি পারাবো দলমা দলসা কাইসা পরিবারও বরফ বেড়াইনান ফাইকাইছে ओमफ्राय बिहिकाय नव आपेल 2 केजि पाइजाक दंमोनो रावैयाबो 2 फाइगा अब साइ जखन दगलामो नूरपुर बिहिक फुनु काटा अब पियां सिनि फुनु काहायसे